Under investigation pa sa Bureau of Fire Protection ang nahitabong sunog sa Purok 2, Barangay Banyadero ni adto nakalabayng adlaw Martes Pitsa 23 ning naghinapos nga tuig sa 2025. Base sa talaan sa Barangay Banyadero, adunay 7 ka mga balay ang naugdaw ug usa niini ang partially damaged ug 11 ka pamilya ang apektado nga adunay 40 ka mga individual. Sa pakighinabi sa DXDD News Team ni Chief Inspector Lloyd Villarosa, ang City Fire Marshal ning Dakbayan sa Osamis nga mga alas 11:17 ang takna sa buntag ang Bureau of Fire Protection nakadawat og tawag gikan sa usa ka concerned citizen kalabot sa maong sunog ug dali kini nga girespondihan. So on or about mga 11:17 sa buntag kagahapon December 23, adunay usa ka concerned citizen nag-inform through our cellphone atong hotline nga adunay sunog sa Purok 2, Barangay Banyadero, Osamis City. Then immediately pagkita ko ganamo di sa sky, nakita namo nga pertining aso. Immediately ni-respondi kita. So aduna kita nag-respondi ang atong mga fire truck, ang atong engine 183, engine 181, engine 184. Si Chief Inspector Lloyd Villarosa ang City Fire Marshal. Ang maong sunog gisaka kini sa second alarm ug gawa sa 4 ka fire truck sa Bureau of Fire Protection. Adunay 2 ka mga fire truck volunteer nga may ayuda sa pagpalong sa kalayo. Ang Bryant Milling and Marketing ug ingon man ang Ilim Marketing ug mapasalamaton si Villarosa sa mga fire volunteer nga mitabang. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 katuig nga jubileo sa Archdiocese sa Osamis Danag sa Dakbayan.